What's up guys? Ito na yung result niya ngayon guys. Yan. Maganda yan siya guys. Ito na yung result niya sa Key Beauty product. Key Beauty product. You use everyday. Bleaching wipe cream. Maganda yan sa mukha guys. Maganda yan. Mabili yan sa store, Lazada or Shopee guys. Bleaching cream guys. With 250 grams. 250 grams guys. Madami siya nan guys. Madami yung laman. What's up guys? Bili-bili na kayo. Para maano na yung skin ng mukha natin. So, bye.